Lami kayo. Salamat kayo sa naghatag. Thank you guys. Thank you kila Uncle Tani sa fish pa na natabangan namin kanina. Diba? Kalibre tayo. Libre lang yan guys. Tabang-tabang lang. Diba? Sariwa. Sariwang sariwa. Nay bangus. Nay bulan-bulan. Parang bangus. Yan. Siguro gagawin ko dito daing na bangus, yung marinated sa suka. Lami yan. Maraming bawang. Di ba? Lami kaayo. Thank you sa naghatag. Salamat. Thank you Tata, Kuya Tani. Salamat. Bye-bye.